Ayan, nagluto ako ng karning baboy. Atoan ning gipakupsan kay atoan ning himuon og chowpan. Kay gabi naman, gutom naman, so namatay bahaw. Okay. Diskarte lang tani Choy para dili ta utdan Choy. Yan, butangan na ako bahaw na. Tapos, imikos-mikos kadali. Yun. Pag ma-mix na ni tanan guys, mamikos na nako ni tanan guys. Manihapon tawag sayo kay gutom kayo. Grabing trabaho na mo ron. Ting gutuma. So, maoro ginang ato ang kapital na mukaon itag mayo kay murag na mayat na ta. So, ayan. Pag na-mix na lang tanan guys, manihapon ako guys ay. Gutom kayo eh. Ayan. Kunting init na lang. What?